الزول إمدوكال تمسمون إمدوكال نبا زول في اللون تنميرت نولخ في الزيفت في اسمي شي دارت شرم أكون نسمير بهرا ايوا هيا نكون امريكان en guerre, toujours en guerre. On a déjà fini, on n'a pas encore fini avec la guerre, avec les ennemis du Tamazirt, mais j'ai déjà commencé une autre guerre. La guerre avec le cancer, c'est le plus pire. C'est la plus pire des guerres. Je me sens un peu dans l'archive. J'ai déjà dans l'archive. Je suis déjà dans l'archive, alors je me demande, ce n'est pas l'avenir appartient au fantôme, c'est déjà un fantôme au bout du filet de l'Internet. Dans l'autre côté de l'Internet, dans le virtuel, je me sens déjà un fantôme qui vous parle. يا نسبة سيد يزرين درت أمريكان سنيسيت في الكونسير ديال المغرب c'est à cause sûrement c'est à cause de c'est la guerre avec les ennemis des Amaziens au Maroc. J'ai mené une guerre, une très longue guerre avec eux. C'était pénible. أسبوع نيشانيا أسبوع سيد تغدير درت أمريكان لقيتهم زهور داز السبيطار أزنينا باستور أنا هذاك يدعو الباستور c'est un docteur qui يتخصص في les tumeurs le cancer. Il a dit que c'est possible d'extraire le prière là, c'est bien sûr, il faut. Le plus pire, c'est le cancer, il n'y a rien à craindre. Ouais, c'est la prière, il m'a dit tout. ايوا تسبق سيد زي كامل تصادف دان ترزيف النون اكون نسمير بهرا عقل نغاسي الباستور اصلا دكتور ان باستور ميم طون هولي سبيريت ينسبيت راه خاطر بنسلفانيا نغاس لو كونسير ما سوفي دو لا مور m'a sauvé de la mort en me référant à un livre تقرا قبريد سمعت كان المغرب تقرا قبريد الكتاب بلانشو l'instant de ma mort the instant of my death. هاد القصة ديال الشاب ينقتل الموت alors on a le pasteur n'a jamais eu c'est que le cancer, la mort de cancer m'a sauvé de la mort de l'assassinat de المخزن ديال المغرب. Alors il n'a rien compris يقرا الكتاب عاد يفهم الناس j'ai tout compris وفعلا بديت دير كاينات يتيان تسموم يتياونا ولكن c'est l'amour affati. Il faut accepter le coup du dé de la vie, c'est ça. Il faut accepter le procès de la vie. Ça me rappelle le procès de Kafka. Joseph K. il fait un صباح تعتقل ورسكراميا. C'est ça la vie. C'est la vie. المحاكمات هي غير عادلة، المحاكمات هي وتي نزيهة وتي منصفة. tout d'un coup تعتقلك la vie راك تحاكم sans jamais faire du mal à quelqu'un, sans jamais. Tu n'as rien fait, tu n'as que défendre tes droits linguistiques, tes droits culturels, c'est tout. Alors c'était la guerre. La différence entre la guerre avec le cancer et la guerre avec le Makhzen, avec les ennemis de Tamazirt, il n'y a pas grand-chose. La seule différence, c'est que avec cette guerre avec le cancer,
on sait dès le départ qu'on ne peut pas gagner la guerre. C'est ça. Dès le départ, on sait. Il y a une chose qu'on connaît bien dès le départ, c'est que on comprend bien qu'on va qu'on va apprendre à mourir sans douleur, to learn how to die in peace. That's the lesson that I get from the cancer. You have to learn how to die without pain. That's la guerre entre le cancer et la guerre pour Tamazirt. Ça me vient à la tête déjà une citation de Nietzsche. Il disait un jour, dans son horreur, ne jamais réprimer, ne te taire à toi-même, une objection que l'on peut faire à ta pensée. Faisons le vœu. Cela fait partie de la loyauté première de la pensée. Tu dois chaque jour mener aussi campagne contre toi-même. C'est Nietzsche, c'est la citation de Nietzsche, fin de la citation de Nietzsche dans l'horreur. Il faut mener toujours la guerre contre soi-même, même avec soi-même. Et c'était mon cas. J'étais toujours, depuis 2005, lorsque le défunt Mba, et Dance Boumal, بدات المشاكل، بدات الصراعات، بدات المضايقات، بدات المراوغات، بدات لا ديستي المغرب وما غايرين با هذا السنين الدراري بومان ماس نتزال باي الناس نبا خاصة الزل غير والناري اي ولا ني غرم وهنا يسنات عيننا التديوين ونبغي تشجع الملحدين و سيدو كنا لا لا غير سيدو كنا depuis 2005 j'étais je connais un jour que قد éclaté un jour je le connais bien j'ai plus supporté à un tel moment j'ai plus supporté المضايقات الثانويه المضايقات اللي نقول عمريزم ذكرى الأربعين عمريزم اللي الجنان عمر سيدو قلنا المضايقات راك سكرنا راك ترانا الزول الاحمر الباب شاك جور صباحنا نقول يصغروا وفي راني الباب الزول الاحمر يعني تنسيق المدير لا دي اس تي المغرب شاك متى الصباح الا المدير الاقليمي يصبح مع غور الصباح يدونا يزري تخدم يعني في الوقت قال الوحش c'était comme غريغور سامسون كافكا راه يانو بخوش وتيحملوا وديان يانو بخوش ديال الحيوان وسما ما يدي فاغ راه يتصور مع الصباح بكري صافي جو بو بلي سوبورتي سا دان تيل مومون j'ai éclaté et le résultat c'est ça le résultat c'est ça c'est فرامنت ولا ايوا كنت نمر في ود نسمي كثير في مبا او نبا يستحق سي لو سول لا يستحق انا اميتيني امينا من بورديو دو مولود معمري امسناو يستحق يا ترزيف يستحق اسم احتمال توس بسيلا ان من بورديو دو مولود معمري امسناو يا بنادم يسن يا بنادم. C'est un prophète qui peut dire ce que la tribu ne peut pas dire. Voilà, c'est ça. Et voilà le résultat, c'est ça. Il faut supporter tout, il faut accepter ton coup de dé, il faut accepter la vie comme ça, le qadar, il y a un coup de dé. إلا ياد المرض النغ إلا ياد التينير سيريد سما دا قراه كافكا سما دا قراه ديريدا سما دا قراه التينير ديما ان جور سا يقاد يجرم في دجاني كافكا يجرا سي ديريدا يجرا سي نامبورت كي لي بلانشو يجرا سي دي جون ne supportent plus la vie pour la bêtise des gens ne supportent plus cette merde cette bêtise des المخزن إلا تكيدو الكل جي تعيش الحياة نيكو الكل جي
Vous n'êtes pas vivre ta vie. Et voilà. اللي غداوني لي غايات ورسيما السيرة غيدخل ورسينا شو بلونشو ولا تقرا سيما ديال تقرا بلونشو والساند غادي يقرا ديالك دايدور داك المغرب ولا تقرا بلونشو دي surtout l'écriture du désastre. Elle m'a fasciné cette manière. Le roman de ma proche, c'est le livre de ma proche ces derniers jours. Et sur le livre, l'écriture du désastre, il y a la citation. قال له سونس بعد معنا درتيني هو ما شفتوش نضحك في تمازيغت معنا جو سي با يسلا النتيجه درت لي وي بيان سور يا ثلاث لا غير مانا توجور لا غير mais l'épreuve, ce qu'il y a un hommage, c'est bien, on a gagné un peu quand même, c'est bien. Il y a blanche dans l'écriture du désastre, le savoir qui va jusqu'à accepter l'horrible pour le savoir révèle l'horreur de savoir, le bas-fond de la connaissance, la complicité discrète que le maintient en rapport avec ce qu'il va du plus insupportable dans le pouvoir. Je pense à ce jeune détenu de Schwyz. Il avait subi le pire, conduit sa famille au crématoire, s'était pendu, sauvé. Comment dire sauvé? Au dernier instant, on le dispensa de contact avec les cadavres. Mais quand les SS fusillaient, il devait maintenir la tête de la victime pour qu'on pût loger plus facilement une balle dans la nuque. À qui lui, à cet enfant, à ce jeune, à qui lui demanda comment elle avait pu supporter cela, elle aurait répondu qu'il observait le comportement des hommes devant la mort. Blanchot, c'est la fin de la citation de Blanchot, il dit encore, je ne le croyais pas. Et voilà, je termine. تنمرت خفف المكتيتر زولي كلشي ما يحمد دي حاضر بيراود تنمرت نون بايرا غادي مشينا هيا دي فانتوم رينا سي l'avenir appartient aux fantômes دريزيلا ديال البال فانتوم كاس كاسينا دوت سيت ميري وقع كان دي فانتوم c'est le destin des Amazirs, c'est ça. Il faut subir, il faut mener la guerre. Il faut mener la guerre, même à soi-même, chaque jour.